before kita ma-start no sa aton proper nga pagtuon, mga muyo anay kita. Our loving Heavenly Father, we thank you Lord God sini nga time nga ginhatag nimo Ginoo sa akon. Salamat Lord God sa kaayo mo katutom sa amon nga kabuhi. Takos ikaw Father God sa mga pagdayaw, mga pagpasalamat namon. Tungod ikaw ang Dios nga puno sa gugma kag kaluoy. Father God, patawad sa amon nga mga kasalanan. Kag sa siningation, Father, nagapangayo ako Lord sang kaalam nga langit nun. I-empower ako Ginoo agod may ara ako sang kaisog, kaalam nga naghalin sa imo o Dios. I-lead ako pagi sa imo balaan ng Espiritu. Nga mapahayag ko sing maatahag ang imo nga pulong. Even Lord God, ang mga nagaview, ang nagapamati, tagain mo sila Lord sing kaalam sa paghangop kapag intindi sa mga pulong. Agud maintindihan namon tanan Father God ang imo mensahe nga gusto mo ipahayag kag ipaabot sa tanan nga nagapamati, sa tanan nga katawhan o Dios. Gani Lord God, pakamayuha ang ini nga pagtuon. Pangunahi o Dios. Kabay nga makadala ini sang kadayawan kag kahimayaan sa imong ngalan. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Ang title sa aton topic sa sining nga gabi, ang tanan may katapusan. Diri sa kalibutan, ang tanan nga butang magataliwan. Gani kung may mga Biblia kamo, let's open in the book of Isaiah chapter 40 verse 6 up to verse 8. Ang pulong sang Dios nagasiling, may nagsiling sa akon, magwali ka. Nagsabat ako, ano ang akon iwali? Nagsiling siya, iwali nga ang tanan nga tawo pareho sang hilamon, kag ang ila pagkabantog pareho sang iyabulak. Sa verse 7, nagasiling, ang hilamon nagakalaya, kag ang iyabulak nagakahulog, kung ginahuyop ini sang hangin nga ginapadala sang aton nga Ginoo. Matuod gid nga ang tawo pareho sang hilamon. Verse 8, ang hilamon nagakalaya, kag ang iyabulak nagakahulog. Pero ang pulong sang aton nga Dios nagapadayon sa gihapon. So katahom no sa sining nga mensahe nga basa naton, amo ini ang sentro sa aton nga pagtuon sa sining nga gabi. No, even si Prophet Isaiah no ginsugo sang Dios nga i-remind ang tanan nga katawhan, especially sang Israel, nga i-remind sila no nga ang ila kabuhi kaangay gid lamang sang isa ka hilamon no nga nagakalaya kun mainitan ini sang init sang adlaw, kag ang ila pagkabantog o kung ang ila nga kasikatan no pareho gid lang sang iyabulak no nga ang hilamon nagakalaya kag ang iyabulak nagakalahulog. So maatahag kaayo ang ini nga dinalan nga nagapahanumdum sa aton tanan nga ang tanan nga butang sining kalibutan may katapusan. No? Ang tanan nga makita nimo sa sining nga kalibutan no magataliwan. Pareho sang manggad no anuman kadamo sa gihapon ini madula. No? Ang otoridad, posisyon sa gihapon may katapusan.
ang kadungganan o kung ang kasikatan sang isa ka tawo may katapusan. Ang tanan nga butang sining kalibutan, ang tanan nga nagakabuhi, pati na ang tawo magataliwan. No, wala sing magabato sining kalibutan, ang tanan no, may katapusan. Gina-remind kita sang Dios. Hindi naton i-priority, no, hindi naton pag i-priority ang ini nga mga butang sa kalibutan. Kay magataliwan ini tanan. Umalagi lang ini tanan. No. Bisan gani si Haring Solomon. No. Pinaka popular nga hari sa bugos nga kalibutan. Ginakurugan, ginakahadlokan, kag dayaw, ginahangaan sang tanan nga kaharian sa bugos nga kalibutan. Tungod sa iya nga kaalam. Kaalam nga hindi matupungan sa tanan nga tawo sa kalibutan. No, amo ini si King Solomon. No? Pinaka maalam nga hari, pinaka powerful nga hari, no? Kag pinaka manggaranon nga hari. So kung aton nabasa ang Book of Ecclesiastes, no? Gindescribe niya diri ang iya nga kabuhi. Wala sang butang sa kalibutan nga wala niya naangkon. No? Tanan na angkon niya, manggad, ang tanan nga enjoyment na angkon niya. No? Posisyon, even ang mga mataom nga mga babayi na angkon niya ini tanan. No? In fact, may ara siya ganing 700 ka mga asawa, kag 300 ka mga mga kirida ya. No, amo ini si Haring Solomon. Pero ang tanan, no, ang tanan nagtaliwan. Ang tanan may katapusan. No, ano man niya kasikat sa kalibutan, sa gihapon natapos. No, ang iya panahon natapos. Ang iya kabuhi nagligad. So, bisan sa aton, no, sa aton tanan subong, kung aton ininabasa ang pulong sang Ginoo, may ara kita realization. Makapanguna-una kita nga atuod iprioridad ko gid ini nga mga butang. Nga ini madula man lang. No? Ini tanan magtaliwan man lang, ini tanan bayaan mo man lang. No? Si Haring Solomon isa ka ehemplo sa tanan nga tawo. Ang masubo gani madamo na sa mga manggaranon, mga impluwensya nga tao. Oh, damo sa mga impluwensyado nga tao. Manggarano na, hara na sa ilang tanan, may poder, pero wala ka ayawan, wala ka kontintuhan. Nagahimo gapon sa kalainan, nagapamintaha, nagapangdaya, nagapangawat. Agod magdugang pagid ang manggad. Kung nabasa lang nila ang balaan nga Biblia, no? Ginasait ko na lang ang kabuhi ni King Solomon. No? Ano man lang ang naangkon mo subong, i-compare sa kabuhi ni King Solomon. Abyan bayaan mo na tanan. No? Kwaon sang Dios ang imo kabuhi, iba na ang nakapulos sina, iba na ang nagapakinabang sina. Gani hindi dapat kita
priority no sa sina nga mga butang. Ayhan kun ang tawo nakabalo lang no sa katuyuan sang Ginoo, ayan hindi matamaan siguro ang aton pungsod. Kung ang mga lideres naton sa aton pungsod Pilipinas, kung nakahibalo lang sa kamatuoran, no, may kahadlok lang sila sa Dios, ayan subong mausuwagon ang aton pungsod. Ayan hindi madamo sa mga imol. Ayan, wala may nagaantos nga mga masakiton. Bastanti ayhan ang aton nga government hospital sa Bulong. No? Ayhan ang aton PhilHealth subong. No? Bugana sa pundo kag ang ginasaligan sa mga imol, sa mga government hospital ang mga malasakit sini. Tani natutukan ini. Tanan tani nga kinahanglanon sa mga pigado kung gina-address ini kag kun ang aton lideres may paghigugma sa pag-serve sa pumuluyo sa sining pungsod, ayan hindi mabudlayan. No, kung sila nakahibalo sang kamatuoran, no, ayan hindi mag-antos ang mga tao. Kita subong. How I wish nga sa mangin kaangay ang Pilipinas sa ibang nga pungsod. No, even kami nga mga PWD, no, kahisa gani ako sa ibang nga countries, no, sa US, sa Canada, sa ibang pa nga mga kapungsuran nga nagahatag sang importansya sa mga person with disability. Bisan hindi na mag-ubra dito sa London, bisan hindi na mag-ubra ang mga person with disability, bastante na ang suporta sa government. No? Sa ila pagkaon, mga finances, hospitalization, no, libre, tungod nagahatag sila sang bulig sa mga bululigan. Ara sila programa kag ila gid ginbuhat. No? Less ang korupsyon sa ila. Kag ang mga tao dito wala nagakanugon bisan dagko pang ang bayad sang taxes. Tungod kabalo sila nga ini nagabalik sa tao. No, katahom sa ila nga way of governance. Pero ang Pilipinas iya, no, tungod kalabanan, especially sa mga leaders nga wala kahadlok sa Dios, ang ila panguna-una pamintaha. Paano makalamang, paano pagid magdugang ang ila manggad, paano pagid magdamo ang ila kwarta. Wala sila pakialam sa mga tao. Bisan nag-antos na, nabudlayan na, ang ila gyapon interest amo ang ila nga gina-priority. Wala sila pakialam tungod wala sila tutuod nga gugma sa Dios kag sa tawo. Gani ko nahibaluan nila ining pulong sang Ginoo nga nag-remind sa ila nga anuman nimo ka manggaranon, anuman ka poderoso nimo, sa gihapon ina may katapusan. Sa gihapon mapatay ikaw, mapasugot ikaw kasi hindi, tanan kita mapatay. Imol ka man, manggaranon ka man, bata ka man, may edad na o tigulang na, mapatay kita tanan. Amo ini ang mensahe sang aton nga Dios. Gani samtang buhi pa kita sining kalibutan, no, himuon naton ang mga butang nga ikalipay sa aton nga Ginoo. No? Amo ining gusto sa Dios sa aton. Palangga kita sa Ginoo, gina-sustain gani niya ang aton kinahanglanon. Tungod hindi gusto ang Dios nga magutuman kita. Hindi gusto ang Dios nga mabudlayan kita. No? Gina-provide
giprovide sang aton nga Dios ang tanan nga kinahanglanon sang tao. Tungod gintuga kita sang Dios, kaangay sa iya nga dagway. Palangga kita sang Dios, ginhigugma kita sang Dios. Even ang tanan nga butang sining kalibutan matapos, ang tanan magligad, ang tanan may katapusan. Manggad man, otoridad, poder, posisyon, no, imo kasikatan, kag ang tanan nga nagakabuhi may katapusan sining kalibutan. No, even ang mga libro sa kalibutan, madamo sa mga very popular books, thousands of books, millions of books around the world nga sikat kag nabasa sa mga tao. But eventually, ini sa gihapon, magluma, maglipas ang panahon, malipatan sa gihapon sang tao. Pero may isa ka libro nga halin pa sadto 1,000 years ago, no? Even until the present, sa gihapon nag-exist. Buhi ini, kagamhanan ang ini nga libro. Wala liwan, amo ini ang Biblia, ang pulong sang aton nga Dios. Nagapadayon ini sa walay katapusan. Ginhambal gani sa Book of Matthew, chapter 24, verse 35. Ang langit kag ang duta magtaliwan, pero ang pulong sang Dios hindi gid magtaliwan. Praise God. Nga may ara isa ka butang nga hindi magtaliwan, hindi madula, kag magakabuhi sa walay katapusan. Utod abyan nga i-priority naton ang mga butang nga may katapusan. Yari karon may ara butang, may ara sang isa ka importante nga wala sing katapusan. No? Ang pulong sang Dios. Amo ining ang kunon naton, amo ining hibaluon naton. Ang pulong sang Dios. Nagakabuhi sa walay katapusan. Buhi kagamhanan. Ang pulong sang Dios, amo ini ang pamaagi nga natuga ang kalibutan. Ang langit kag ang duta, ang tanan nga butang, no, sa ibabaw sang duta kag sa kalangitan, bisan pa man ang nagakabuhi sa kadagatan, tanan nga butang sa kalibutan namugna paagi sa pulong sang Dios. No? Pero espesyal ang tao. Kay ginhimo og gigita sang Dios, ginporma kita sang Dios kaangay sa iya nga dagway. Ang pulong diri nga gintumod, no, amo si Ginoong Hesukristo. In the book of John chapter 1 verse 1, no, John chapter 1 verse 1, sa wala pa ang kalibutan, ang pulong ara na. Ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong mismo Dios. No? Pulong amo ini nga buhi kagamhanan tungod ang pulong Dios. Verse 14, amo ini ang pulong nga nangintawo kag nagpuyo upod sa aton. Ang pulong nga nangintawo amo si Jesus Christ. Si Jesus Christ abyan. Gani gusto kita maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Angkon na si Jesus Christ. Angkon na si Jesus Christ. Paagi sa iya, hindi na kita mapatay spiritually. Mapatay man ang aton physical body, given na ina. No? Natakda na ina nga mapatay ang aton lawas. Kay ginhambal na sa Hebrew chapter 9, verse 27. No? Sa makaisa ang tao mapatay.
Kag sa tapos, hukman na siya sang Dios. Gibe na nga mapatay ang aton physical body. Pero kung naangkon naton si Jesus Christ, maabot man ang paghukom, hindi kita madala sa paglaglag. No? Nga ang tanan nga mga tawo nga wala nagatuo kay Kristo, wala nagatahod sa Dios, wala nagasunod sa Dios, kagang ilang ngalan hindi masapwan sa book of life, tanan sila ilaglag, itagbong dito sa linaw nga kalayo. Revelation chapter 21 verse 15. Amo ina ang pamatuod. Tungod wala nila naangkon si Kristo, wala nila tuuhan si Kristo, wala nila ginbaton si Kristo nga ila Ginoo kag personal nga maluluwas. Rason sang ginhukman na sang Dios ang tanan nga tao. No? Tanan sila nga wala naghiusa kay Kristo, gintagbong dito sa linaw nga kalayo. Gani utod abyan, kung gusto mo nga ang imo kalag makapuyo sa duog nga ginama ni Kristo, ang langit, ang kaharian sang Dios, bato na si Kristo. Tuuhi ang pulong sang Dios, ikabuhi ang pulong sang Dios, kay ang pulong Dios. Ang tanan nga butang magtaliwan, pero ang pulong sang Dios magapadayon sa walay katapusan. Kay ang pulong amo si Kristo Jesus. Wala na sang iban nga paagi nga makaluwas sa aton si Kristo Jesus kilang. In the book of Acts chapter 4 verse 12, no, wala sang iban nga ngalan sa idalom sang langit nga ginhatag para sa mga tawo agud maluwas kundi si Kristo Jesus. Gani utod abyan, siya ang aton ang kunon, siya ang aton kinahanglan. Kumplito na ang tanan sa aton. Kung kita subong nagakabuhi kita sa sining kalibutan, na-establish naton aton relasyon sa Dios paagi kay Kristo Jesus. No, you are blessed utod abyan. Bulahan ikaw. Kay ginhambal John chapter 1 verse 12. Ang bisan sino nga nagatuo kag nagabaton sa iya hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Gani abyan, amo ini ang unahon naton si Kristo Jesus. Tungod siya ang source sang tanan nga butang. Manggad kadungganan, posisyon. Actually, ang ginaangkon sang tao, it's a privilege nga ginahatag sang Dios. Pribilehiyo lang na. Ang Ginoo ang naghatag, kag siya man ang may gahom o kinamatarong nga kuhaon ina. Tungod pribilehiyo gid lamang nga ginahatag sang Ginoo. Gani subong ang ini nga kamatuoran, tuuhan tani kag ikabuhi tani. Si Kristo gali ang source ng tanan. Even ang kabuhi, ang hangin, ang tubig, ang adlaw, ang bulan, ang Dios ang naghimo sinitanan. Kung wala ang Dios, wala kita sang kabuhi. Gani kung si Kristo ari na sa aton, patod na ang aton kadaugan. Patod na ang aton kadaugan. Ibig si Apostle Paul naghambal sa Philippians 1:21 nga sa akon pagkabuhi amo si Kristo, kag ang pagkapatay amo ang pagdao. No? Kung si Kristo ya ang imo rason nga ikaw nagakabuhi, maabot man ang kamatayon sa gihapon kadaugan. Tungod makaupod mo na sa Ginoong Hesukristo sa iya kaharian. Maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. Maangkon mo ang kalinong, ang kalipay nga walay katapusan. Sa duog nga ginama ni Kristo, wala na sing kasubo.
Wala na siyang pagluha, wala na siyang pag-antos. Wala na to sa mga malubha nga mga masakit. Wala na to sa mga PWD, kaangay ko, kaangay ni Brother Rom, kaangay ni Sister Joy, ni Sister Alma. Wala na to siyang blind sa duog nga ginama ni Kristo. No? Ang magapuyo dira mga matarong. Wala na to sa mga malaot nga tawo. Wala na to sang nagapanakit. Wala na to sang kawatan. Wala na korupsyon dito tungod sila tanan hindi makasulod sa kaharian sa Dios. Ang mga tao lamang nga makasulod sinang duog, mga tao naging pakamatarong sa Dios. Mga tao nga nagbaton kay Kristo nga iya Ginoo kag manluluwas. Gani abyan amo ini ang aton i-priority sa aton kabuhi. Unaha si Jesus Christ. Kay ang tanan nga kadaugan ara sa iya. Ang tanan nga kinahanglanon naton ara sa iya. Ang kakumplituhan sang tanan amo si Kristo Jesus. Kadalag-an lang gid abyan ang imo maangkon. Maabot man ang kamatayon, magakalipay sa gihapon ikaw. Tungod si Jesus Christ. No, si Jesus Christ nagpahayag. In the book of John, chapter 11, verse 25 to 26. No, nagasiling siya. Ako ang nagabanhaw sa mga patay, kag ako man ang nagahatag sang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan mapatay siya, mabuhi siya liwat. Ang bisan sino nga nagakabuhi, kag nagatuo sa akon, hindi na mapatay hasta sano. Praise God. Magakalipay ikaw utod abyan. Magakalipay kita tanan. Kung si Kristo Jesus na angkon naton subong. Amo ini ang aton Dios nga ginaalagad, labing gamhanan nga Dios. Siya ang may otoridad sa pagbuhi isang kabuhi, kag sa paghatag. Siya ang may otoridad sa pagkuha sang kabuhi, kag sa paghatag sang kabuhi. Siya ang nagabanhaw. Gamhanan ang aton nga Dios. Gani subong ko naangkon ta si Jesus, kag ginakabuhi ta ang pulong sang Dios, kaupod naton si Jesus. Kag ang Espiritu Santo sang Dios nagapuyo sa imo, sa akon, sa aton tanan. Kung si Jesus Christ amo ang aton ginakilala nga hari agalon. Kung siya ang aton hari, yes, of course, tumanon ta, sundon ta ang iya mga sugot. Kaya mo ining kalipay sang Dios. Gani abyan, kung ikaw wala pa kadangat sini nga kaluwasan, kung ikaw wala pa nakaangkon kay Kristo, hindi ini aksidente nga nakabati ikaw subong. Gusto sang Ginoo maluwas ikaw. Gani himo ka sang desisyon subong nga gabi. Tuuhi si Kristo, bato na si Kristo nga imo Dios kag manluluwas. Himua siya nga imo hari kag agalo nimo. Kag kun matutuod ang imo pagbaton sa iya, handa ka nga bayaan ang tanan nga kasalanan, ang tanan nga mga kalautan, ang tanan nga mga butang nga ginakaugtan sang Dios, handa ka nga bayaan kag talikdan tanan. Amo inang pamatuod nga ikaw matinud-anon dira sa iya. Gani maabot man ang kamatayon, wala ka kadlukan tungod kahibalo ikaw, secured ikaw in the hands of the Lord. Hambali Jesus, John chapter 10 verse 28. Hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan, hindi na kamo mawala, kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon mga kamot. Bisan pa ang impyerno, walay lugar ikaw dito. Bisan pa si Satanas, hindi makaagaw sa imo. Tungod si Jesus Christ ang nagpahayag nga wala na sang may makaagaw pa sa aton sa iya kamot. Gani ano pa ang aton
ginahulat. It's about time nga maghiusa ikaw kay Kristo. Tungod ang pulong sang Dios nagapahayag nga dira kay Kristo may kasiguruhan, ikaw, ako, kita tanan, kag magapuyo kita sa duog nga ginama ni Kristo. Kag maangko naton ining kabuhi nga walay katapusan. Hindi na kita mapatay, magakabuhi kita tubtob sa katubtuban, kaupod kay Ginoong Hesukristo. As we close, mangamuyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo, nagapasalamat gid kami sa sini nga gabi, pagi Lord, sa mga pulong nga naga-remind sa amon kung ano kami, sino kami. Naga-remind, O Diyos, nga ang tanan nga butang magataliwan, ang tanan may katapusan, even ang kabuhi namon magataliwan. But salamat, Father, may isa ka butang nga kung ang kuno namon hindi na kami mapatay, kundi magakabuhi kami sa walay katapusan kung maangko namon si Jesus Christ. Salamat, Lord, sa imong nga pulong. Salamat sining kamatuoran. Buligi kami, Ginoo, nga magtuo kang magsalig sa imo. Buligi kami nga mag-surrender sa amon kabuhi dira sa imo, Dios. Wala kami, Lord, sang ikasarang sa amon kabuhi. Kinahanglan ka namon, Ginoo. Kabalo kami, as long nga ikaw ara kaupod namon, masarangan namon at tubangon initanan. Ano man nga kabudlayan, ano man nga sitwasyon, Ginoo, kabalo kami, malumpuasan namon, as long ikaw ara, handa nga magabulig sa amon. Magahatag kaalam, magahatag kusog, magahatag paglaom kagkalipay. Samtang nagahulat kami sa pagbalik ni Kristo Jesus. Lord God, padayon ikaw magagamit sa sining nga ministry. Ang tingog sang kaluwasan, ang imo mga alagad, padayon ikaw magagamit. Taga-isang maayo nga panglawas, kaalam, taga-isustain, Ginoo, ang mga panginahanglanon. Even, Lord, ang mga followers, even, Ginoo, ang mga kauturan na nakipag-involve sa ning buluhaton, nag-share, Ginoo, sa sining nga mga videos. I-bless ang ila kabuhi kag ila nga panimalay. I hope, Ginoo, nga sila makadangat man sa kaluwasan, makadangat sa mga pagpakamayo nga naghalin sa imo, Ginoo. Pakamayuha kami tanan, Lord. Kabay nga kada isa hatag time sa pagbasa sa Biblia. Kaya ang pulong sa Ginoo amo ini nagahatag kasanag sa pangunauna. Nagahatag ini sang kalipay, nagahatag paglaom, pagpaagi sa Biblia, makilala pagid naton si Jesus Christ. Kinahanglan naton ang pulong sang Ginoo. Kaya mo ining pagkaon sang kalag sang tao. Lord God, buligi kami, Ginoo. Kabay nga ang Espiritu Santo sininga gabi magahikot sa kada isa sa amon. Lord, nagapray kami sa amon pungsod Pilipinas. I know, Ginoo, may mga problema in between sa mga lideres kag naapektuhan ang mga tao. Lord, ikaw ang magapatunga. Kabay ang kamatuoran ang mga ibabaw. Sa palaabuton, Ginoo, nga eleksyon, taga ikaalam ang mga tao nga magpili, suno, Ginoo, sa imo kabubuton. Kabay, Lord, hatagan mo kami sang lideres nga may kahadlok sa imo, may paghigugma sa imo kag sa tao. Buligi kami, Ginoo. Buligi ang amon pungsod, buligi kami tanan. Even, Lord, ang katauhan sa kalibutan. Especially, Lord, sa imo mga katauhan, sa imo mga patutom nga mga alagad. Ikaw, Ginoo, ang mag-sustain sila kinanglanon, tipigi sila, Lord, amligi sila, proteksyon ni sila, Ginoo. Even ang imo pungsod Israel, proteksyon ni ang imo katauhan. Agud makita sa bugos sa kalibutan nga ang imo pulong matuod, ang imo promisa matuod. Nga ikaw hindi gin magbiya kang magpabaya sa imo katauhan. Ginoo, salamat. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat paagi sa imo bugtong nga anak nga amon Ginoo nga Hesukristo. Amen. Amen.